আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ नाउ, আমরা জানি কোনটা খবর। अगर अक्टूबर तक बकाया डीए नहीं दिया जाता तो 16वां वित्त आयोग दावे के अनुसार अतिरिक्त धनराशि का भुगतान नहीं करेगी। इसीलिए त्रिपुरा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से बकाया 22% डीए का तुरंत भुगतान करने की मांग की है। त्रिपुरा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बकाया डीए को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। त्रिपुरा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर अक्टूबर तक बकाया 22% डीए का भुगतान नहीं किया गया तो 16वां वित्तीय आयोग भविष्य में आवश्यक अतिरिक्त धनराशि आवंटित नहीं करेगी। इसीलिए त्रिपुरा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने राज्य सरकार से सितंबर तक बकाया 22% राशि जारी करने की मांग की है। डीए पेंडिंग सेंट्रल एम्प्लॉयीरा 55% পাচ্ছে কাজে এই যে 22% ডিএ না পাওয়ায়, এই 22% ডিএ না পাওয়ায় আমরা সিরিয়াসলি প্রতি মাসে একজন গ্রুপ ডি কর্মচারী 3,500 টাকা আর একজন গ্রুপ বি হাইয়েস্টলি প্রায় 34,000 টাকা প্রতি মাসে কম পাচ্ছেন। কাজে এই আজকে আমরা দেখছি কেন্দ্রীয় সিস্টেমের জন্য এবং রাজ্য সরকারের যে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, যে পৌর কর বৃদ্ধি, জল কর বৃদ্ধি, দুধের দাম বৃদ্ধি, ইলেকট্রিসিটির দাম বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন দ্রব্যের, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে শিক্ষক কর্মচারীদের নাভিশ্বাস অবস্থা, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে 22% ডিএর ইমিডিয়েট দেওয়ার জন্য আমরা দাবি করছি। কারণ এই অক্টোবরের মধ্যে যদি কমিটেড না, ফিনান্স কমিশনের মাধ্যমে যে বাড়তি টাকা পাওয়ার যে সুযোগ, সেই সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। কাজে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা আহ্বান করছি উইদিন সেপ্টেম্বর যাতে এই পেন্ডিং ডিএটা রিলিজ করা হয়, না হলে 16 ফিনান্স কমিশনের কাছ থেকে এই টাকাটা পাওয়া যাবে না। আরেকটা সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা, इसी बीच केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। इसीलिए इस संबंध में त्रिपुरा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी मांग की है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के भत्ते का आयोग के अनुसार किया जाए। নিশ্চয় অবগত আছেন, কেন্দ্রীয় সরকার 8ম বেতন কমিশন গঠন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যদিও এখন বের হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের মানে এখনো পর্যন্ত নোটিফিকেশন কেন বের হয়নি এটা আমরা বুঝতে পারছি না। কারণ অ্যাকর্ডিং টু মানে প্রিভিয়াস যে রুলস, প্রিভিয়াস যে সিস্টেম, 2006 এর পরে 2016, 96 এর পরে 2006, 2000 পরে 2016, 1 জানুয়ারি থেকে 8ম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন কার্যকরী হওয়ার কথা। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখনো টোটাল যে 18 ফিনান্স কমিশনের যে নোটিফিকেশন বা তার যে সেট আপ, সেটা এখনো তৈরি হয়নি। যাই হোক, আগামী দিনে তৈরি হবে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমরা আশা করছি ত্রিপুরা রাজ্য যাতে 8ম বেতন কমিশন অনুযায়ী রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীরা বেতনক্রম পেতে পারে, তার জন্য রাজ্য সরকার যাতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং এই প্রয়োজনীয় উদ্যোগের মধ্যে उल्लेखनीय है कि वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है, वहीं राज्य सरकार के कर्मचारियों को 33% डीए मिल रहा है। अर्थात
राज्य सरकार और केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते में लगभग 22% का अंतर है। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों के वेतन भत्ते के मुद्दे पर चर्चा की गई। हालांकि इस मामले में सरकारी कर्मचारियों को कितना डीए दिया जाएगा, इस बारे में किसी भी स्रोत से स्पष्टीकरण नहीं मिल पाई है। हालांकि राज्य सरकार शारदीय दुर्गा उत्सव से पहले सरकारी कर्मचारियों को उदारतापूर्वक महंगाई भत्ता देगी, ऐसा कर्मचारियों को पूरा विश्वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।